Walidzalika qayyada al-muallif biqaulihi al-ma'bud bihaqqin hunaka ihtirazan. Ma makna ihtirazan? Yakni tahassunan bisad, menjaga. Tahassunan anil ma'budi bi batilin. Rubbama hunaka syai'un yu'badu walakin bil batil. Mada mathalan? Fa inna afradahu katsir. Mathalan hunaka rajulun ya'budu al-jan wa hunaka rajulun ya'budu al-asnam wat tamathil wa ghairiha min al-asya'. Naam. Tayyib, wasil. Fa inna afraduhu katsir. Naam. Katsira al-jin wal nujum wal asnam. Aywa. Yani afradul al-ma'bud walakinnahu bighairi haqqin hunaka katsira ya akhi. Kama qad araftum hunaka mungkin rajulun ya'budu al-tamathil, ya'budu al-asnam wa ghairiha min al-asya' kal jin wa kadzalika an-nujum. Arafta an-nujum? An-nujumu fi as-sama' wa ba'dhum ya'budunaha. Limadha? Li'annaha kanat hiya tadulluna 'ala al-jiha. Wa idza kunta mathalan fil bahar athna ar-rukub fi safina wa anta mutahayyir fa aina hina'idin al-gharab wash-sharq wash-shimal wa kadzalika al-janub. Anta ma ta'rifu syai'an baki an tanzura ila an-nujum. Fahimta? Baki an tanzura ila an-nujum. Bisababi nadharika ila an-nujum takun hina'idin al-gharab hunak, hina'idin asy-syarq hunak. Hakadha ya akhi. Wa kadzalika hunaka ilmun yusamma bi ilmun nujum. Ilmu perbintangan, astronomi. Nah. Wal asnam. Wa aidan hunaka mungkin qaumun ya'buduna al-asnam. Wa hadha al-qaum fi hadha az-zaman ma zala mawjudan ya akhi. La siyama fi amakin ba'idah an da'wah al-islamiyyah. Mathalan fi Amazon, fi hunaka Afrika kathir ya akhi alladhina ya'buduna al-asnam. Tayyib. Waslun alamatul bulughi thalathun. Na'am. Wal'an arada al-musannif lamma qad intaha min bayanihi amma yata'allaqu bil aqidah wat tauhid wa ghairihima wa bada al-musannif al-an an yatakallama an alamatil bulugh. Wa hadha amrun muhimun jiddan ya akhi, la siyama fi hadha az-zaman. ولماذا أيضا كان المصنف بدأ هذا الكتاب خصوصا أما يتعلق بالفقه الإسلامي بعلامات البلوغ؟ لأن التكليف، فهمت؟ التكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى عباده إذا كان ذلك الرجل بالغا، وإذا كان ذلك الرجل المسلم ولكنه لم يبلغ بعد، ما زال طفلا مثلا يعني صغيرا لا يعرف شيئا أما يتعلق بالدين، فلا يجب عليه هذا التكليف. لا يجب عليه الصلاة، لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الحج ولا الزكاة. لماذا؟ لأنه كان لم يبلغ بعد. وإذا كان بالغا فيجب عليه أن يكلف نفسه بالعبادة كما قد أوجب الله سبحانه وتعالى. Naam, walidhalika alamatul bulugh thalath la yazidu alaihi. Naam. Baik. Al-alamatu jam'u alamatin. Yani alamatun. Arafta al-alama? Ma ma'na al-alama? Tanda. Naam. Alamatun, hadha wahid. Thumma alamatani, اثنين. Alamat, thalatha wa ziyadah. Alamat. Wa idza qila alamatul bulugh yani alama walakin qayyada al-musannif thalathun faqat thalath. Tayyib. Wal alama ma yalzimu min wujudihi al-wujud. Nah, ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Tayyib. Wala yalzamu min adamihi al-adam bimakna ghairu mawjudin. Al-adam, adam laysa bi adam, amma adam hada ismu rajulin.
Amma adam hada ghairu mawjudin au laisa mawjudan. Ghairu mawjudin au laisa mawjudan. Naam, al-alamah hakadha ya akhi. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Idza wujida dhalika syai', fahimta? Idza wujida dhalika syai'u fawujida aidan syai'un akhar. Walakin idza ma wujida dhalika syai'u, fahimta? La yalzam min an yakuna syai'un akhar ghaira mawjudin. Al-ihtilam yakni ra'a huwa fi naumihi yaf'alu kadha wa kadha wa thumma kharaja al-maniyyu ba'da an qama huwa, ba'da an istayqadha min naumihi. Istayqadha min naumihi wa huwa wajada syai'an hunaka mablul. Arafta mablul? Hadha syai'un mablul. Fahina idzin huwa yadullu ala annahu qad kharaja maniyuhu wa kana huwa al-an balighan. Naam. Fa innahu alamatun lil bulugh. Wa hadha idza wujida hadha syai' hadha yadullu ala annahu qad balagha hadda at-taklif. Naam. Yalzamu min wujudihi wujudul bulugh. Idza wujida hadha al-ihtilam fawujida aidan al-bulugh. Idza wujida hadzal ihtilam fawujida aidan wujubus salati alaihi li'annahu kana balighan. Naam. Wala yalzamu min adamihi adamul bulugh. Wala yalzamu min adamihi idza lam yujad hunaka al-ihtilam. Idza lam yujad hunaka al-ihtilam adamul bulugh wa aidan la yakunu hina idzin al-bulughu lam yakun mawjudan. Yani hakada. Kalau ihtilam tidak ditemukan, bukan berarti balignya itu sama sekali tidak ada. Ya kan? Kenapa? Bisa jadi dia ada menggunakan tanda yang lain. Makanya disebutkan dengan alama. Ini kan bahas alama. Bukan berarti saya belum ihtilam, berarti nggak balig gitu. Gimana kalau misalkan umurnya sudah 15 tahun? Bukankah umur juga menjadi penentu akan balignya seseorang? Alaysa kana al-umr yadullu ala anna rajul mathalan qad balagha am lam yablugh? Wa idza balagha hatta 15 fa balagha. Wa in lam yakun yahtalim. Walaupun dia tidak ihtilam. Fa ina idzan yablugh. Baik, nah. Id qad yahsulu bi ghairihi. Naam. Id qad yahsulu bi ghairihi. Mada mathalan? Kal haid tamaman 15 sana. Aywa, kal haidi. Mathalan kal haid. Yani hunaka mar'ah ra'at ad-dama ba'da an balagha sinnuha 19 mathalan. Hadha huwa awalan. Thumma thaniyan tamamal 15 sanatan. Thaniyan yakni umruhu 15 tahun. 15 sanatan wa in kana dzalika ar-rajul wal mar'atu lam yahtalim wa lam tahid walakinna kana umruhuma 15 sanatan fahina idin huma balighani. Yakni keduanya baligh sudah. Kalau sudah umurnya 15. Walaupun yang laki-laki belum ihtilam, yang perempuan juga belum haid. Kan haid juga menentukan bahwa dia adalah seorang yang sudah baligh bagi perempuan ya. Nah, thayyib. Wal bulughu wal usulu ila haddil taklif. Naam. Dan al bulugh yakni bermakna al baligh, al usulu ila haddit taklif. Sampainya dia pada beban taklif. Yajibu alaihi shalah, yajibu alaihi shaum, yajibu alaihi zakah, kadza wa kadza. Kadzalika al hajju yajibu alaihi satrul aurah. Hina idzin la yajuzu alaihi an yaftaha auratahu wa yanzura ilaihi an-nas. Hadha huwa idza balaga hadd at-taklif, yani idza baligh. Tayyib. Wal ma'na anna al-alamat alamati. Limadha al-alamati? Ismu inna mansub wa alamatu nasbihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Limadha li'annahu ul muannathi as-salim. Naam. Anal alamatu dalatun Anal alamati dalata.
هذا أمر مهم جدا يا أخي. ولذلك أنت لازم من أن تعرف علم النحو والصرف حتى تكون قراءتك صحيحة. مثل هذا أن العلامات الدالة. لماذا الدالة؟ لأنه نعت العلامات، والعلامات منصوب، ونعت المنصوب منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد. فلذلك تقول أن العلامات الدالة هكذا. نعم. كل واحدة منها على بلوغ الإنسان حتى تكليف أي بشرط العقل ثلاث. نعم. ثلاث هذا خبر إن، خبر إن، ولذلك كان بعيد جدا يا أخي. هذا اسم إن، أما خبر إن هناك في الوراء بعيد جدا. أن العلامات الدالة كل واحدة منها على بلوغ الإنسان حد التكليف أي بشرط العقل ثلاث. Paham tak? Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, tanda-tanda yang menunjukkan yang masing-masing dari tanda-tanda itu menunjukkan kebaligannya seseorang manusia terhadap batasan taklif, artinya dengan syarat harus ada akalnya, thalathun, ada 3. Jadi khabarnya jauh. Bahkan di dalam sebagian kitab itu mubtada'nya di sini. Khabarnya masih ada sekitar 2 lembar ke belakang. Jadi mubtada'nya di sini. Mubtada kan Zaidun qaimun, kan paham tuh kan? Zaidun qaimun. Mubtada'nya di sini. 2 lembar berikutnya baru khabar dari ini. Nah, ini tidak akan mudah untuk difahami kecuali orang yang memahami ilmu nahwu. تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. نعم. هذا هو العلامة الأولى. العلامة الأولى التي تدل على بلوغ الإنسان وهو تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. يعني 15 هذا أو 15 هذا في العمر، هذا في السنة الهجرية يا أخي، في الشهر الهجري، محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأول هكذا إلى الآخر. ليس سنة مسيحية. فهمت؟ ليس سنة مسيحية. لماذا؟ لأن بين المسيحية والقمرية هناك فرق كبير يا أخي. ممكن يكون الصوم في شهر يوليو ممكن، يعني شهر رمضان يوافق شهر يوليو ربما في هذه السنة. أما في السنة القادمة، في السنة التي تجيء عندنا، التي تجيء معنا، ربما ممكن شهر رمضان توافق شهر أغسطس، أو ممكن توافق شهر مارس، ممكن على كل حال. ولذلك ما يمكن أن يتعبد رجل إلى الله سبحانه وتعالى بشهر مسيحي أم بسنة مسيحية، لازم من أن يكون بشهر هجري أو قمري أو سنة قمرية. لماذا؟ لأن سنة قمرية محرم صفر كذلك إلى الأخير، هذا أكثر العبادة للمسلمين متعلقة بهذه الشهور الهجري. فهمت؟ إذا رمضان ما يمكن هو يوافق يوليو، وكذلك يوافق مارس يعني مارس، يوافق أغسطس مثلا هكذا يعني. نعم. هذا المراد بقول المصنف تمام 15 سنة في الذكر والأنثى. إما أن يكون هذا المسلم ذكرا أم أنثى. إذا بلغ هذا الحد فصار حينئذ بالغا أم بالغة. هكذا يا أخي. طيب، والمعنى أن الأولى من علامات البلوغ أن يمضي على الصبي أو الصبية من بعد انفصال جميع بدنه
من بعد انفصال جميع بدنه 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Hadha huwa al-ma'na min qaulil musannif tamamu 15 sanatan. Yani an yamdiya 'ala as-sabiyyi. An yamdiya, arafta an yamdiya? Berlalu. An yamdiya 'ala as-sabiyyi aw as-sabiyyati ba'da infisali jami'i badanihi. Yani jami'ul badan yanfasiluhu an batnil ummi. Fahimta? Mathalan hakadha ya akhi. Hunaka tiflun sagirun yuladu fi hadha an-nahar, yani yawm al-khamis as-sa'a ath-thamina tamaman. Kharaja huwa ar-ra's awalan min batni ummihi. Ar-ra's hatta as-sa'a, fahimta? Hatta as-sa'a 8 wan-nus wan-nisfi. Walakin al-Arab yaqul 8 wan-nus. Nus. Fahimta? 8 wan-nus. Walakin hadha ar-ra's faqat ya akhi. Hadha ar-ra's faqat. Wa hadha la yu'tabaru annahu qad wulida la. Belum lahir, soalnya kepalanya doang. Wa thumma ba'da dhalika hatta as-sa'a at-tasi'a al-badan illa ar-rijl. Huna. War-rijl ma zala mawjudan fi batn al-ummi. Hatta as-sa'a 10, hatta as-sa'a 12, الثانية عشرة حتى مساء الساعة الرابعة. والله أعلم، ربما هناك شيء فهمت؟ نعم، لم يخرج كل البدن، لم ينفصل كل البدن من بطن الأم حتى إذا جاء أذان المغرب، فهمت؟ وهو الساعة السادسة خرج جميع البدن، انفصل جميع البدن من بطن الأم. Fayuqalu hina idzin famata hadzal waladu yuladu hal as-sa'a ats-tsamina sabahan yaumul khamis aw as-sa'a as-sadisa lailan fi dzalikal yaum. As-sadisa ya akhi. Limadha? Li'anna al-ibrata al-mu'tabaru hina idzin bi infisalil badani jami'il badan min batnil ummi. Faham dong? Nah, itu baru maksudnya perhitungan tahun dimulainya hari seseorang anak itu atau tahun seorang anak itu dimulai ketika seluruh badannya keluar dari perut sang ibu. Jadi kalau nyangkut misalnya sehari 2 hari misalnya, maka itu belum lahir namanya. Tangan kakinya doang nyangkut gitu kan. Dia enggak keluar. Wallah alam ayu sabab, wallah alam. Sebabnya enggak tahu juga. Cuman dia enggak keluar sampai 2 hari berikutnya, maka dihitung 2 hari, mulai 2 hari itu. Bukan dari kemarin yang kepalanya doang yang keluar, bukan seperti itu. Makanya nanti perhitungannya adalah ketika sudah semuanya keluar, baru dihitung, oh ini sudah dapat sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun sampai 15 tahun. Dan itu perhitungannya adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Perhitungan ke-15-nya itu loh. Oh, 15 tahun kurang 1 bulan. Secara Masehi kurang 1 bulan. Tapi secara Hijriah, oh dia misalkan saja, secara Hijriah dia sudah masuk 15 tahun. Maka bagaimana? Maka dia sudah balik. Li'anna al-mu'tabar yakni fil Hijriyah ya. Nah, laisa fil Masihiyah qamariyah. Tayyib. Wal ihtilamu fi dzakari wal unsa li 9 sinin. Naam. Thumma thaniyan min alamatil bulugh al-ihtilam. Hadha al-ihtilam rubbama yakhruju al-maniyyu halan naumi, yakni idza kana huwa mustayqidan min naumihi wajada al-ma fil izar fi thawb أو في القميص هكذا. ولكن الإطلاق من هذا اللفظ الاحتلام يعني خروج المني بأي طريقة كانت بأي وسيلة كانت. إما يخرج المني بالنوم يعني رأى هو في المنام يتزوج، كان هو في العروس يجلس أمام الناس كذا وكذا حتى يكون هناك الليلة الأول ثم جامع زوجته مثلا في النوم وثم بعد ذلك خرج المني. Faina idzin hadza aidan bima'na al-ihtilam. Aw
kharajal maniyyu bisababi al-fikra ya akhi, wa huwa yatafakkaru az-zawj kada wa kada, thumma kharaja al-mani. Fa hina idzin kana baligan wal umur 9 sinin. Wal umur 9 sinin. Hakada yatafakkaru kada kada wa kada, thumma ba'da dhalika kharaja. Mathalan ya akhi, mathalan. Au bi ayyi tariqatin kanat ya akhi. Naam, mungkin hakada. Mungkin hakada. Hadha huwa lirrajuli wal mar'ati. Lirrajul wal mar'ati. Limadha? Li'anna al-mar'ata kadzalika tara fi manamihi syai'an ya akhi. Tara fi manamihi syai'an. Amma tata'allaqu bizawaj kadzalika karrajul. Naam. Wa thumma thaniyan khassun bil mar'ati. Madha hiya an tahidha. Hiya an tahidha wa tara ad-dama kharajat min farjiha. Fa hina idzin idza kana kadzalika fa hiya balighah. Fahimta? Walakinna bisyarti al-umur yakunu 9 sinin atau 9 sanawat atau 9 a'wam. Hunaka lughat katsira. Fahimta? Wa idza kharaja al-maniyyu mathalan bi ayyi tariqatin kanat walakin qabla hadzal umur fa hina idzin lam yablugh. Jadi kalau misalkan ada anak, misalkan keluar mani, kharajal maniyyu, tapi dia belum 9 tahun. 8 tahun misalnya. 8 tahun sekarang sudah terbilang dewasa, apalagi di zaman ini. Terus kemudian keluar sperma tadi, entah karena tidur atau yang lain, karena mimpi atau karena yang lain. Ada unsur kesengajaan atau keterpaksaan. Paham tuh? Lah, apakah sudah balik anak seperti ini? Tidak, karena syaratnya apa ini? Wal ihtilam fi dzakari wal untha, baik bagi laki-laki ataupun perempuan litis isinin ketika umurnya 9 tahun. Paham tak? Kalau haid juga sama sebenarnya ketika umur 9 tahun juga. Nah, baik. Tapi kita bahas yang ini saja dulu. Al-ihtilam fi dzakari wal untha. Baik. Al-ihtilam ma'khudun minal hulmi bidammil ha wa sukunil lam. Bidammil ha ay ad-dhamma hunaka an tadummaha al ha du wa sukunil lam ay an tusakkin al lam hul minal hulmi. Ay bidammil ha wa sukunil lam. Tayyib. Wa huwa ma yarahu naimi an-naimu fa'il. Ma yarahu an-naimu fi naumihi. Naim hada man yanam. Amma ana ismi Naim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Fil akhir hunaka Naim. Fahimta? Nah, laysa naim ya akhi. Nah, idzan anam daiman, naum daiman. Ma yarahu an-naimu fi naumihi. yakni al-hulum wal ihtilam ma'khudun min al-hulum ma yarahu an-naimu fi naumihi, mimpi. Ihtilam itu artinya mimpi. Dalam bahasa Indonesia, karena ini akan menjadi makna yang khusus, ditambahi dengan makna basah. Mimpi basah. Kalau di pondok sering mimpi basah. Iya kan? Sebab disiram sama gurunya. Gak bangun-bangun salat subuh gitu kan. Kalau saya dulu disiram seember gitu. Karena gak bangun-bangun. Wah, bangun-bangun sudah basah gitu. Tadi mimpi dikejar apa gitu, basah. Berarti mimpi. Nah, walakin hadza fihi ma'nan khas. Ada makna yang khusus. Maksudnya ya makna itulah kayak gitu. Nah, wal muradu huna amrun khasun. Nadman udia. Amru khasun wa huwa al-imna'u. Nah, amrun khasun, perkara yang khusus, urusan yang khusus. Apa maksudnya al-imna? Al-imna itu keluarnya mani, keluarnya sperma. Nah, wa in amkan ya akhi anta tastakhdim al-qalam, qalam rasos, pensil.
Wa thumma idza wajadta anna hunaka ma ta'rifu 'anil harakat anta harrik. Antum kalau memungkinkan pakai pensil. Kalau enggak tahu harakatnya kasih harakat. Kita dulu begitu. Kenapa pensil? Karena bisa dihapus. Mungkin eman ya karena kitabnya ini bagus ini dan sebagainya. Nanti pakai pensil. Seperti itu. Kalau kita orang sudah enggak ada pensilnya gitu. Sudah enggak ada coretannya. Biar lebih enak nanti kalau misalkan disuruh baca ulang. Nah, baik. Al-makna al-makna anna thaniyata min alamati bulughis sabiyyi was-sabiyyati khurujul maniyyi. Naam. Hadha huwa al-makna min al-ihtilam fi dzakari wal untha li 9 sinin. Anna thaniyah min alamati bulughis sabiyyi was-sabiyyati khurujul maniyyi, yakni an yakhruja al-maniyyu bi ayyi tariqatin kanat kama qad bayyana ba'da ikmalihima 9 sinina qamariyatan takribiyatan. Aywa kadzalika huna yadullu ala bulughi rajulin wa mar'atin. Hada aidan bi sanah qamariyah, sanah hijriyah ya akhi, laisa sanah syamsiyah atau sanah masihiyah. Naam ya. Baik. Falau wasala ila qasabati thumma ada ka'an yumsika dzakarahu inda ihsasihi bihi lam yablugh bihi aida ibni hajar wa khalafahu hada mas'alatun. Ayo, naam ya akhi, hakada kama qad araftum anna khurujal maniyyi yadullu ala bulughi rajulin wa mar'atin ala bulughi sabiyyin wa sabiyyatin. Fa kaifa idza kana hunaka wasala, yakni wasala al-maniyyu, sampai wasala al-maniyyu ila al-qasabati. Arafta makna al-qasabah? Qasabah batang. Tapi dimaksud ini adalah batang tertentu. Paham tuh? Hada al-qasabah. Masalan hakata ya. Dalam masalah fikih antum akan temui hal-hal macam begini. Bahas masalah, ini ngaco, ini kitab ini bahas. Bukan kayak gitu. Ini ilmu. Paham tuh hada? Naam. Idza wasala al-maniyyu ila al-qasabah, thumma ada, kemudian kembali. Enggak jadi keluar. Lam yakhruj ba'd. Paham tuh? Ada, ya'ud, kembali. Limadha lam yakhruj al-maniyyu ka'an yumsika dzakarahu, mathalan huwa yumsiku dzakar, yumsikul qasabah inda ihsasihi, yakni lamma huwa yahissu anna al-maniyya sayakhruju min qalil. Dia ngerasa bentar lagi mani akan keluar. Akhirnya dia tahan, ya kan? Tahan dengan sekuat-kuatnya sampai benar-benar tidak keluar. Kaifa hina idzin idza kana kadzalika hunaka ikhtalafa al-ulama khususan baina Ibn al-Hajar wa ar-Ramli. Ar-Ramli kabir, karena ar-Ramli hunaka Ramli saghir wa Ramli kabir. Nah, Ramli kabir. Amma inda Ibn Hajar, limadha? Innahu qad balagha hadd at-taklif. Orang itu sudah baligh. Loh, kok bisa? Bukannya mani tidak keluar? Naam, karena dia tidak mengeluarkan mani sebab melakukan sesuatu perbuatan. Seandainya dia membiarkan saja maka akan keluar. Faham tuh? Nah, amma indar Ramli yaqul, loh, kita melihat secara hakikatnya. Hakikatnya mani keluar apa enggak? Enggak. Ya sudah, berarti belum balik. Nah, hakada ya akhi. Ala kulli hal bi ayyi imamin iktadainahu fanahnu ala hudan insyaallah. Lianna al-imamain ar-Ramli wa Ibn Hajar hunaka imamani kabirani fil Islam wa mu'tawarani
fil Islam laysa faqat fil madhhab Syafi'i walakin fil Islam. Yani idza mumkin iktadaita ittaba'ta al-Ramli mathalan la ba'sa bihi. iktadaita mathalan bi Ibn Hajar la ba'sa aidan. Hadha amrun mukhtalafun fi furu'id din. Fahimtum? Na'am. Tayyib. وهذه المسألة قلما وقع بيننا يا أخي وهذه المسألة قلما وقع بيننا يعني سيخرج المني ثم هو يمسك الذكر مثلا حتى لم يخرج المني هذا أمر قليل ما وقع إلينا قليل ما وقع عندنا في أهل أندونيسيا مثلا أو في الناس جميعا يا أخي لماذا هناك يا أخي وإذا أمسكت الذكر بعد أن أحسست خروجه من القصبة هذا إذا أمسكت هذا مضر جدا يا أخي berbahaya. Artinya misalkan sudah mau keluar antum tahan kayak gitu itu berbahaya secara medis itu sangat berbahaya. Makanya ini kan beliau menyampaikan ini kan hanya sebagai contoh seumpama ada. Tapi ya berbahaya kalau kemudian dia benar-benar mempraktekkan kemudian ditahan kayak gitu atau ditali kemudian sehingga benar-benar tidak keluar gitu, itu bahaya, sangat berbahaya. Nah, tapi ala kulli hal yaitu tadi ya, balik ataupun tidak balik kembali ke masing-masing. Nah, thayyib. Wal haidu fil unta li 9 sinin. Nah, wa idza lam tafham ya akhi amma bayyana faltas'al. Wa idza lam tafhamu amma bayyana faltas'alu. Fanahnu nujibu insyaallah. Wal haidu fil untha li 9 sinin. Wa aidan idza ra'a hunaka mar'atun aw sabiyyatun ra'at ad-dama. Arafta ad-dam? Ra'at ad-dama yakhruju min farjiha. Hada ad-dam yakhruju min farjiha. Wa umru as-sabiyyah wa umru tilka as-sabiyyah tilka al-mar'ati 9 sinin. Fa hadha ad-damu damu haydin. Falidhalika kanat hiya qad balagat hadd at-taklif ay balighah. Walakin idza ra'at ad-dama qabla wusul al-umur 9 sinin مثلا هي رأت الدم في عمرها ممكن 8 سنين ممكن أو 7 سنين ممكن ولكنها رأت الدم فهذا الدم يعتبر دم فساد أو دم استحاضة. المهم لا يقال هذا الدم دم حيض بخلاف ما إذا وصل العمر إلى 9 سنوات 9 سنين أو 9 أعوام فيقال حينئذ أنت تحيض وبلغت حد التكليف ويجب عليك الصلاة ويجب عليك الصوم ويجب عليك الزكاة والحج إذا قدرت أن تستطيعي أن تذهبي إلى مكة. هكذا يا أخي. نعم. طيب. الحيض لغة Nah, wal haidu lughatan. Nah, wal haidu lughatan as-sailan. As-sailan. Min haythu al-lugha al-hayd hadha bima'na as-sailan. Arafta as-sailan? Ma ma'na as-sailan? Ha? Na'am, hada huwa sahih. Ahsantum. Yani as-sailan. Walidhalika taqul mathalan idza ra'aita hunaka wadi, lembah. Wa thumma nazala al-amtar. نزلت الأمطار من السماء إلى الدنيا وثم تكاثر الماء وسال الماء إلى ذلك الوادي يعني lembah فتقول حينئذ حاض الوادي وادي مور أيوة هذا من وادي lembah mur wadi mur lembah mur والله أعلم ربما في يمن أم في مكان ما عرفت هنا يا أخي. ولذلك حاض الوادي mengalir maksudnya, bukan haid. Hadha yahidu haidan. Naam.
Ya karena memang haid secara ini mengalir dari kemaluan seorang wanita, sehingga dia akan tergolong wanita yang telah balik. Oh iya. Nah, udah aman listriknya, al-kahruba. Wah, insyaallah. Kemarin mana anaknya itu sudah? Yang anak kemarin? Hah? Sudah? Masih kerasan apa enggak? Ya mungkin biar bikin kasus lah gitu ya. Sedikit gitu. Nah, toyib. Wa syuru'an damu Syar'an ya akhi. Syar'an ay inda syariah. Syar'an syariah. wa syar'an damu jibillati yakhruju min aqsa rahimil mar'ati mar'ah ala sabili sihhati fi fi awqatin makhsusatin. khususatin. الحيض ماذا هو الحيض من حيث اللغة قد عرفناه يعني السيلان أما من حيث الاصطلاح أم من حيث الشريعة الحيض هو دم جبلة. عرفت جبلة؟ جبلة يعني طبيعية. ما معنى طبيعية؟ tabiat. Jadi bahasa Indonesia tabiat. Darah yang biasa keluar, maksudnya sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan. Yakhruju alladhi yakhruju min aqsar rahimil mar'ati, dari puncak rahim seorang wanita. Antum kalau tahu mungkin pernah lihat gambar rahim wanita, pernah tahu? Gambarnya seperti kayak gini, terus nanti ada semacam segitiga kayak gitu kan. Terus nanti di sinilah tempat lahirnya bayi. Ini rahimnya kan bentuk semacam segini. Nah, head itu keluarnya dari atas sana. Jadi misalkan kalau digambarkan ya, gini ya. Jadi headnya itu di sini semacam titik-titik. Nah, terus nanti kalau sudah waktunya keluar nanti dia akan turun dan keluar. Kalau dari ujungnya yang keluar darahnya itu, maka nanti disebutnya dengan darah istihadah biasanya, atau darah fasad, darah rusak. Karena kalau yang di sini memang darah tabiat ya. Pertanyaannya kenapa kok harus haid gitu kan? Limadza kanatil mar'atu tahidu kulla syahr? Setiap bulan pasti seorang wanita itu akan haid. Makanya sampai ada anekdot, sealim-alimnya wanita, ketika bulan Ramadan mesti dia bolong Ramadannya. Sealim-alimnya wanita, di setiap bulan mesti dia tidak melakukan sholat. Mesti nggak sholat. Itu sudah penelitian di mana-mana. Mesti puasanya bolong. Kecuali hamil kan nggak haid memang. Jadi kalau wanita normal pada biasanya mesti dia puasanya bolong gitu karena haid. Dan haid jelas kita tidak boleh untuk berpuasa, wanita nggak boleh puasa. Haid ini, wujudul haid tadullu, menunjukkan bahwa wanita itu adalah subur. Kalau ada wanita nggak haid, justru dia adalah wanita yang sangat mungkin akan mandul. Ya cari dulu dia, jangan kemudian ada wanita, saya nggak pernah haid misalnya. Loh, justru itu menyalahi kaedah seorang wanita. Nggak punya anak nanti dia. Secara penelitian begitu, karena haid ini menunjukkan dia memang siap untuk dihamili. Wanita yang haid adalah wanita yang siap untuk dihamili, ya kan? Dengan cara apa dihamilinya? Dengan cara menikahinya, seperti itu. Kalau belum haid menunjukkan dia berarti masih belum siap untuk dihamili. Nah. Toyib. Anna thalithata min alamati bulughi sabiyyati. Naam. Al-haid kama qad araftum huwa damu jibillatin, damu tabi'iyyah yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihhati. Yani kanat hiya ala sihhatiha, laysat hiya مثلا تمرض بسبب من الأمراض أو ربما
tasqutu hiya min makanin a'la min makanin alin, jatuh dari tempat yang tinggi kemudian keluar darah, nah, itu bukan darah haid. Jadi yang dimaksud darah haid adalah darah yang pada umumnya keluar dari pangkal seorang wanita ala sabilis sihah, dalam keadaan sehat, enggak sakit. Ya kalau sakit kan lain urusan ya. Fi awqatin makhsusah wa aidan fi awqatin makhsusah, hunaka awqat khassah lil mar'ati wa hiya ta'rifu mata sayakhruju ad-damu hal fil yawmi kadha wa kadha fi kulla shahr waqa'a ay tajidu hiya al-haid kulla shahr. Nah, wa aqallul haid kam yawm wahid yawmun wahid ay 24 sa'ah 24 sa'atan. Hada haid aqallul haid wa aktsarul haid 15 yawman wa laylahu wa aidan wa ghalibuhu 7 ayyam am 8 ayyam 6 ayyam am 7 ayyam atau 8 ayyam. Nah, wa sayati bayanu dzalika ma'akum. Thayyib. Antahida, nah. Antahida ba'da an tamdiya 'alaiha 9 sinin. 9 sinin. Qamriyatan taqribiyatan. Nah, yakni min haitsu taqribiyah. Takdir, min haitsu takdir, perkiraan saja. Misalkan kurang berapa hari, kurang berapa jam, itu enggak masalah. Artinya kalau sudah melihat haid 9 tahun kurang 1 jam, ya maka dianggap sudah haid. Ya kan? Kurang semenit, ya haid itu sudah. Artinya secara perhitungan misalkan, oh ini 9 tahunnya pas, ya kan? Haid kayak gitu kan, itu 1 jam lagi. Ya sudah, itu dianggap sebagai haid dan dia sudah balik tentunya. Nah, fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran wa huwa ma duna 16 yawman. Nah, asair al-qalam ya. Fala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran wa huwa maksud fala yadurru nuqsanu ma yas'u haidan wa tuhran wa huwa maduna 16 yawman 16 yawman hakada ya. Hada haid damu haid wa qabla an yara haidan, sebelum dia melihat haid di sana kurang beberapa hari gitu, 9 tahun ya, 9 tahun, ulang tahunnya kurang 5 hari lagi, ya kan, ulang tahun untuk ke 9 tahun. Ternyata sekarang dia melihat haid, maka bagaimana? Dia tetap dihukumi haid. Nah, dia melihat darah sebelum ulang tahun, ra'a ad-dama qabla yaumil wiladah 10 hari. Maka asyratu ayyam, 10 hari lagi dia akan haid. Nah, dia akan ulang tahun. Cuman sekarang dia melihat darah, keluar darah. Maka bagaimana? Haid juga. Nah, kemudian dia melihat darah padahal ulang tahunnya yaumul wiladah kurang 15 hari. Apakah dia tergolong haid juga? Haid juga. Ulang tahun kurang 17 hari, dia melihat haid, melihat darah. Apakah darah tersebut tergolong haid? Tidak. Walidzalika qala al-musannif wala yadurru nuqsanu ma la yas'u haidan wa tuhran.
tidak apa-apa kurangnya hari yang tidak mencukupi masa haid dan masa suci. Yang jelas di sini adalah wa huwa maduna sittata asyara yauman. Di bawahnya 16 hari. Berarti kalau di bawah 16 hari itu melihat haid, melihat darah, maka sudah tergolong. Tapi kalau 16 ke atas, ya di atasnya 16, maka itu ya belum. Ala kulli hal wa sayati hadzal bayan ma'akum fi babil haid insyaallah. Naam. Tayyib, faslun. عقد هذا الفصل لبيان شروط إجزاء الاستنجاء بالحجر. نعم. وهذا الفصل يبين عن الاستنجاء والاستحجاء. عرفت الاستنجاء؟ الاستنجاء يعني نجوت مثلا البرز أو الخراء. وهذا الفصل يا أخي لماذا وجد هذا الفصل؟ عقد هذا الفصل. Sang musannif menulis atau mengikat fasal ini, menyampaikan fasal ini libayani syuruti ijza'il istinja, yakni idza tastanji anta khususan hunaka bil hajar hunaka syurut wa hunaka tariqah yalzamu alaikum an tuwaffiya hadhihi syurut hatta yakuna al istinja'u sahihan wa nadhifan. Fahimta? Amma idza kana al istinja'u bil ma'i, arafta al ma', al istinja' bil ma' fa hadha amrun ma'rufun wa mashhurun la yahtaju ila al bayan li'anna al ma' yunqi al syai' wal athar. Yunqi syai' yani al khara' wa arafta al khara' yani alladhi kharaja min al insan. هذا الخرا أو البرز هكذا. هذا يا أخي الماء ينقي الشيء وكذلك الأثر. والأثر عرفت الأثر؟ ما هو الأثر؟ نعم، أثر sisa, bekas. هذا إذا استنجيت بالماء طبعا حينئذ الشيء والأثر خلاص يعني ينقي. أما إذا استنجيت بالأحجار فلا ينقي إلا شيء فقط والأثر ما زال موجودا. الأثر ما زال موجودا إذا استنجيت بالأحجار. فكيف هل هذا يضر مثلا إذا أصاب الثوب هكذا أو وجدت أنت هناك شممت هناك الرائحة الكارهة غير جيدة هكذا هل هذا يضر في العبادة؟ لا. لماذا؟ لأنك استنجيت بالحجر ولو أنت وجدت الماء. لأن الاستنجاء بالأحجار لا ننتظر عدم الماء بخلاف التيمم. أما التيمم يا أخي فلا يجوز علينا نحن أن نتيمم إلا إذا عدم الماء. إذا كان مريضا طبعا ولو كان وجد الماء ولكنه مريض ويمنع الطبيب بأن يستعمل الماء طبعا هو أن يتيمم. لا، هذا نحن على الصحة على سبيل الصحة هكذا ولكن ما وجدنا الماء فنتيمم التيمم. كذلك هنا بخلاف هنا. أما هنا يا أخي ولو أنت وجدت الماء والماء كثير متبحر هناك كثير جدا ولكنك تريد أن تستنجي بالأحجار فهذا لا بأس بك. هذا أمر جائز هكذا لا بأس. لا ننتظر عدم الماء لا. طيب نعم. وشرعا إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر. نعم. أما الاستنجاء من حيث الشرع
min haitsu syara' atau min haitsu istilahu ulama al-fiqh al-fuqaha izalatul kharijin najisi. Izalah yakni raf'u al-khariji an-najisi, menghilangkan al-kharij, sesuatu yang keluar, an-najisi wa huwa najis, al-kharij wa huwa najis. Al-mulawwithi, al-mulawwith, ma makna al-mulawwith? Mengotori. Yang keluar itu kan mengotori mesti. Kalau sudah melewati itu maka akan ya kotor gitu ya. Minal farji alladhi kharaja minal farji au minad duburi. Hunaka ya akhi izalatul khariji anil farji. Kharaja minal farji al-izalah anil farji. Jadi antum akan temukan di sana dua lafaz yang akan seakan-akan mirip ya. Minal farji anil farji. Tapi yang pertama gini, menghilangkan najis yang keluar, najis yang mengotori dari farji atau kemaluan, dihilangkan dari kemaluan tersebut. Naam, dengan cara apa? Bima'in au hajarin. Bima'in au hajarin. Ammal istinja'u bil ma'i faqad araftum kama qad bayyana dzalika. Amma idza kana al istinja'u bil ahjar falaha syurut allati yalzamu alaina nahnu an nuwaffiya tilka syurut hatta yakuna istinja'una sahihan wa nadhifan wa mutawaffiyan lisyuruti wa la yadurru hina idzin idza kunna nahnu nusalli mathalan wa nahnu naqra'ul qur'an kadza wa kadza la ba'sa bihi walau kunta wajadta hunaka ar-ra'iha karihiyah ghairu jayyida fala ba'sa bihi. Limadha? Li'anna al-istinja' bil hajar bil ahjar laisa bil ma'. Ya harus pengalaman. Kenapa? Karena tidak selamanya kita akan hidup enak terus. Misalnya antum mungkin suatu ketika kemana gitu kan, nggak ada air ini, antum nggak tahu ilmunya, akhirnya ya wes repot sendiri gitu kan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, baik. Naam. Wa hukmu al-wujub. Aywa, hukmul istinja' hada wajib ya. Wa idza akhrajtal baul wa idza tabul, arafta tabul? Kharaja al-baul min adh-dhakar hakadha yajibu 'alaika al-istinja'u imma bil ma'i am bil hajar. Fahimta? Hatta ja'a fil hadits as-sahih haitsu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam anna aktsara 'amata anna aktsara adzabil qabri atau kama qala sallallahu alaihi wasallam yakni li'annahu la yastanji atau kana yastanji walakinnahu ma zala mawjudan hadzal najis. Faham tak? Walidzalika yajibu alaina nahnu an nastanjiya. Naam. Baik. Min kulli najisin mulawwithin. Min kulli najisin mulawwithin. Najisin mulawwithin. Naam. Ay min kulli najis al mulawwith. Mengotori. Najis yang mengotori. Itu yang pertama hukumnya wajib. Kalau najis yang mengotori dan najis. Nah, kalau istinja dari sesuatu yang lain, maka nanti hukumnya adalah sunnah. Apa itu? Naam. Minal jamid. Araf al-jamid, benda keras. Benda keras. Misalkan gini. Araf kotoran cicak. Aywa. Wa hadza qad kana jamidan. Dah kering banget. Ditiup pun ikut kemana mana. Itu yang pakai songkok putih itu loh. Nah. Kan itu putih itu. Nah, itu antum pindah ke sini. Apa putihnya nggak copot, apa secara benda nggak berkurang, tetap aja. Kemudian antum buang. Kan kira-kira di sini kan ada bekas gitu, walaupun kering kan. Nggak najis karena najis itu ketika salah satunya basah atau dua-duanya basah. Kalau kering dua-duanya maka nggak najis. Hanya saja tetap disunahkan untuk dibersihkan, disucikan. Antum ambil air, disiram, selesai. Sunahnya seperti itu. Kenapa? Karena jamid.
li'annahu jamid, keras, sudah mengering. Atau misalkan tai sapi, tai sapi, celetong apa namanya. Nah, itu diambil, antum taruh di sini gitu. Nggak ada yang berkurang sedikit pun. Ya beda kalau taruh sini kemudian ambiar kemana-mana gitu kan. Ya disapu, baru setelah itu ya disucikan. Karena kering, dua-duanya kering. Itu sunnah hukum. Nah, wal karahatu. Nah, minar rih. Jadi makruh minar rihi dari angin. Misalkan ini kan suci ya, suci. Terus kemudian ada di sana kena kentut, misalnya ini dikentut. Nah ini kan, ini pas kena sininya kentutnya ini, gimana ini? Najis apa enggak? Enggak najis, tapi boleh hukumnya apa al-karoha malah ya enggak usah gitu kan, karena angin, kecuali kalau kentut angin seampas-ampasnya itu beda urusan itu. Cuman kentut tapi ada ampasnya sudah gitu. Ini enggak cuman kentut saja. Maka bagaimana? Ya enggak perlu. Makanya sampai dikatakan hada minal karoha, makruh. Oh jangan kena kentut ini, kentut najis itu. Karena anginnya kotoran. Misalnya kayak gitu. Ya enggak bisa. Ini hukumnya makruh malah. Nah. Wal ibahah itu mubah ya. Al karaha itu makruh. Wan nadbu itu sunnah. Wujub itu wajib. Aywa. Minal araqi. Nah, keringat. Jadi misalkan ada keringat dibersihkan, disucikan. Ya enggak perlu lah. Walaupun itu boleh. Limadha? Li'anna al-araq laisa binajisin. Bukan najis. Karena yang kemudian kita wajib untuk membersihkannya idza kana najisan wa huwa mulawwith. Dia bisa mengotori disebabkan basah. Nah, wal hurmatu itu haram. Hurmah. Nah, ka'an yakunu bimaghsubin. Jadi kita misalkan istinja menggunakan air curian atau air gosok, air punya temannya dipakai tanpa seizinnya, dipakai untuk istinja, maka istinjanya itu adalah haram gitu kan, itu haram karena menggunakan air yang bukan haknya. Walidzalika yuqalu al-hurmah haram, muharram alaihi. Tayyib. Wa afdalu kayfiyatihi al-jam'u baina al-ma'i wal hajri. Naam, hajari. Naam, hadha huwa afdalu kayfiyati al-istinja. Paling utama di dalam istinja, afdalul kayfiyati fil istinja, an tajma'a bainal ma'i wal hajar, mengumpulkan antara batu dan air. Kaifa hina idzin, bagaimana? Antastanjia awalan bil hajari thumma tusbi'u al istinja bil ma'i. Pertama antum istinja dengan batu dulu, kemudian setelah itu diikuti dengan air. Dan itu adalah yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala qala fi kitabihil karim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yakni yuhibbut tawwabin wa thaniyan yuhibbul mutatahhirin, membersihkan diri, mensucikan diri. Wa min kaifiyati tathhiril ajsad, khususan tathhir minan najis, hakadha ya akhi, bil hajari awalan thumma thaniyan bil ma'i hatta yantahiya, yakni asy-syai' wa kadzalika al-athar. Limadha yusannu al-hajru awalan thumma ba'da dhalika madha al-ma' wa hadha afdal. Limadha? Li'annana ya akhi la yanbaghi alaina nahnu an nalmisa mubasharatan dhalika syai'. Nyentuh langsung pada kotoran itu hukumnya makruh. Langsung setelah ba'da an tataghawwat fil hammam wa ba'da dhalika anta turidu an tastanjiya
famubasharatan antal masdalika syai' hadza amrun makruhun. Jadi bendanya langsung antum pegang, apalagi masih bungkul gitu kan, itu hukumnya adalah makruh. Karena itulah walidzalika dianjurkan yustahabbu lahu an yastanjiya bil hajari awalan thumma ba'da dzalika bil ma'i. Baru setelah itu dengan air. Biar tidak mendapatkan kemakruhan. Walaupun itu enggak haram ya, enggak haram. Jadi langsung pakai air ya boleh kayak gitu. Walaupun anjurannya ya hilangkan dulu gitu. Kan kita ngeri juga gitu, rasa-rasanya bukan ngeri lah, apa kayak gimana gitu kan kalau langsung menggunakan tangan. Lidzalika al-afdal bil hajar thumma bil ma'. Nah, thayyib. Bi an yabda'u bil hajari thumma yutbi'uhu bil ma'. Nah, bi an yabda'a bil hajari thumma yutbi'uhu bil ma'i. Nah. Wa hina idin yakfi fi husuli asli sunnati kullu jamidin walau najisan. Nah, amma huna ya akhi, mungkin anta sa'uba 'alaika an tajida al-ahjar. Antum sulit mungkin menemukan batu. Fa kaifa hina idzin idza anta turidu an tahsula as-sunnata an tahsula asla sunnati. Fa kaifa hina idzin mungkin an tuzila awalan al-ain, benda najisnya itu antum hilangkan terlebih dahulu bil hajar, walakin anta sa'uba 'alaika an tajida al-ahjar. Mungkin la siyama makan hunaka fil fawq atau hunaka fil tahat. Fa kaifa hina idzin mungkin bi tisu, yani tisu awalan salat fatakhud al-ain min dhalika tisu al-qurtas wa thumma ba'da dhalika anta bil ma', yani tutbi'u al-istinja' bil ma'. Fahimta? Walakin anta kadzalika ma wajadtum tisu ghairu mawjud, tisu ghairu mawjud. Naam, fil funduk kathir ya akhi, fi hotel fil funduk kathir, amma huna ghairu mawjud ya akhi. Fa hina idzin mungkin bi an-na'al, sandal al-arab yaquluna sandal hakaza, na'al, na'al. ممكن بالنعل هكذا سراب أنت تأخذ بالنعل وثم بعد ذلك الاستنجاء بالماء على كل، حتى ولو كان ذلك الشيء نجس، يعني مثلا تأخذ عين النجس بشيء نجس، مثلا بعر itu ya tadi itu celetong itu, jadi pakai celetong untuk ngambil kotoran, baru setelah itu pakai air, itu pun mendapatkan aslus sunnati. Walidzalika yaqulu al-musannif wa hina idzin yakfi fi husuli asli sunnati kullu jamidin walau najisan. Yani walau kana dzalikal jamid najis aidan la ba'sa bih. Fa in arada al-iktisar illa qalil. Fa in arada al-iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Yani idza aradta anta al-iktisar, mencukupkan diri ala ahadihima, fal ma'u hina idzin afdal. Limadha? Li'annahu yuzilul aina wal athara. Al-ain yani ainun najis, khalas tazil wa kadzalika al-athar. Naam. Walau bada'a bil ma'i wa arada an yastanjiya bil hajari lam yusanna lam yusanna lahu dzalika li'adha. Masalan anta tastanji awalan bil ma' thumma ba'da dzalika bil hajari, laisa fihi faidah. Antum sudah istinja pakai air nih, udah gitu mau ngambil batu nih, kan enggak ada faedahnya. Yang faedah justru batu dulu, wa thumma ba'da dzalika al ma'. Paham tum? Nah, alhamdulillah. Hal minkum su'al? Ghairu majud? Nah, laqad tuqal jaras wa nantahi insyaallah wa naltaqi bi liqa'in akhar, bi liqa'in قادم إن شاء الله على حفظ الله. هكذا مني هداني الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله.